तो हको भी को ले गले ना काय কত বাবু না গো সজনে নাই কত জন অসুবিধা তোমার মাই করিছে বিলা কেনতা অসুবিধা করি জনবো না গো বাবু হ্যাঁ গো দুলকুটা জানু দেছে গো আর গলা কেতে কথা কইছে কাম কোনে কোনে সস্তা হইছে ওয়ে মার্কেটে নাই কত ঠিপি ঢিলা পড়ি আরে কেড়ে কেড়ে যে মোর মাই কাম বইলে গো তুমি কত দিয়া গো না গো বাবু চামড়া দেই দেই যাও 12 মাস নাই দিবা হ্যাঁ তিথি নক্ষত্র নাই দিবা হ্যাঁ 7 12 নাই দিবা বেশবে আর এন্তা সময় তুমি পরে জীব এন্তা সমরে জিবি দিন নাই দিবা রাতি নাই দিবা এন্তা সময় পরে তুমি জীব এই নাই থিবে এন্তা সমরে জিমা গো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ মোর জিনিসটা মতে দেই দিও মুই জিবি না গো তুমি আমার মাইকে আন দেইছিলে আমি জিনিসটা দেই তুমি কাম নাই করি গরি দাম কেন না মাগো না গো বাবু মুই তো কহুতিলি তুমি ঠকুছ বলি গিরি নাই গো আমি কেন ঠকনু আর না গো বাবু হ্যাঁ সজনী তোমার উপায় তুমি করো বাবু আমি মুই যাউছে ন জীবন হ্যাঁ ঠিক আছে দিনে সখা তুমি যতে না তুই সজনী না গো বাবু তোমার দেখলা তো কাম তুমি করো মুই যাউছে ন চাল লই যা আচ্ছা সখা আমি জিমা বেশ বেশ আয় ওরে হও চাল না চালি যাও মোর গঞ্জা কেনতা রসি জানছু কেনতা রড়বা পিলা তো নাই লাগিয়া জানু ঘাড়ে যায় গঞ্জা কেনতা রড়বা রে মোর পিলা ড্রাইভার রে পিলা ट्रैक्टर केंदा भड़बड़ करू दीदी नहीं हुला के जाऊ संस्था धीरे धीरे बसाने बस
किना हमर निहे बिया आवाज जानचू जन करवल बाऊ जे एकला रहु जे जे होते हम लेवे के बिना 8 दिन नहीं देते मजा के आइबा का करना गो ता टाइम ना है के तो होता ओए ए भुलिया तार को चक्कर देबी नहीं देखि रे ना पी जाउ जे जे नाले बहु जे एक लेट केंदा कर चलो तुम जे लेट नहीं करो भाई आपके चलो अच्छा सखा हमें वर्तमान जिमा हाय दूते का मुखरु सुने अच्युत तो माई घर को आमे उठामा बेस बेस हाय तो तुते राते गुटे खबर टे आगो कोई पठे जन माई बेस बेस हाय सेते लगी हमर माई कि हम टी उठावा के पड़वा बेस बेस हाय होय होय तो मैं नहीं कोई देले से जिनसरा आको उठवेगा बेस 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 हाय तो नक्षत्र मध्यरु तिथि फेरिले बेस लाइना सखा होय होय सप्तवार हां चंद्र सूर्य नक्षत्र तारागण नथिबे बोलजन बेस बेस लाइना सखा होय होय चंद्र सूर्य जे ता माने बेनी नेत्र को कही हां हाय हां तो सखा हां जेउटा गेला नक्षत्र गण हां से हेला ता माने अलकापंती बेस बेस जेंटा गेला कि हमर मोहिधर सप्त सागर निजर 84 अंगुली ए शरीर हां सप्त सागर बाबू बेस बेस हां एला तो अनेक कहानी अछि हां किंतु नक्षत्र मध्यरु तिथि फेरिले बेस बेस लाइना सखा होय होय ये बुझाई देबे बोलजन हमर माई बेस बेस बुझाई दमा हां हां नक्षत्र मध्यरु तिथि फेरिले तिथि जानो तो टिके देश तेरे बेस बेस धीर पानी पत्थर काटे बोलवा ओए होए के देगिरी जेवा के पड़वा अच्छा, अच्छा। ताला हमर प्रथम स्टेज हां हां टिके गाना के लक्ष्य करके तालो देले तालो बेस बेस हाय होय होय नक्षत्र मध्यरु तिथि फेरिले पार्वती जानो
শুনিলি মুই যে ৭৩ রাবণ মুখরে সংযোগ করিলে সংখ্যা ହେବ ৩১ যোজনী সংখ্যা ହେବ ৩১ রাধামাই বিম্বাও ধরি কবাট পিটাও বহনে গো বিম্বাও ধরি গো বিম্বাও ধরি কুঞ্জ বিহারী গো কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী দে সারি রে ত্রিশুক সারি নানা রাধা মাই গো হরা মদনম পুষ্প চুম্বা ভ্রমর নিয়া লগা বাড়ি খিয়ারে সেরি যা তোমারি ঘর না গো রাধা মাই মোর নাম গোটি হচ্ছে ধরু গো ধরু হ্যাঁ গো লাগো তোমার না ধরু বাবু হ্যাঁ গো ওই টানা ধরু এ মাতা না ধরু বলে মন না করু নাই গো আমার ধরু না ডালা যেন সমরে কি বাসুকি কে ধরা হইতলা এবং গিরি গোবর্ধন ধারণ করা হইতলা সেই সময় না রে মু ধরু না আমরি পাইছে নন্দ যশোদাঙ্কর সুত মাই গো সেটা যদি তোমার বিশ্বাস নাই হউ যে তারপরে মোর না হউ যে করু গো মাই কাটা কলব যে তোমার নাটা হচ্ছে করু রাধা মাই গো মু তা মানে দুষ্টকে বিনাশ করি গরি সন্থকে পালনা করবার হেতু মোর নামটা হলা করু বে বে মুরুরু কর লে বহু কালা রে নিনি কেনতা কথা বলে কউ চললো না গো রাধা মাই যে শুনবো কার কেতে हां मोर ना आरु আছে গো बा तुम्हार कितने कितने ना আছে मोर ना चिरू गो बा का के चिरू तुम्हार ना चिरू ना गो माई हां इटा मोर जन समरे की बकासुर के मैं चिरी थिली से समरे मोर अनेक कहानी আছে तो सथिर लगी मोर नाटा हो जे चिरी आगो मामू ई माने जोने के चिरी देले जता को ना होचे चिरू हां आ जोने के फारी देले जता को ना होचे फारू ये महाराज तो जानवा जोने के मारी देले जे इता को ना होचे मारू बेला बेला हमें खेल थोड़ी ये माने चिरकी देख ले ता ना चिरकू का गो ये महाराज छाबेला डाल सुरो छे गारे नाइया सखा बेस बेस आर का ना होचे का जेंदा शास्त्र रे प्रमाण नै थिबा सेटा हमें कहि देले हे जे बेस बेस केता बेला चिरकी दिले छटा रछे आ तोरे नै हमें सेल्फी बेस बेस नाइ गो मोर ना हारू भी होचे गो आर का ना भी होचे मोर प्रकृत नाडा हो जे कृष्ण हो
ମୁଁ ହଉଛ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁତ। ତମର ନା କୃଷ୍ଣ ହଁ ଗো ଏଠି ହଁ ଗো ଏକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ସଲିଡ୍ ପୁରା ଫେଲନ୍ ନାହିଁ। একবার পুরা এটা পুরা ସେ ରିସ୍ପନ୍ଧିଆ କଣ ହେଲା ଡାକୁଡ଼ା କହିବା ରିଏଲି ନା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ନା ହଉଛି ପଣ୍ଡ ବେଶ আগ মামু যে বাবু তো কৃষ্ণ বলিকি কହୁଛୁ বেশ বেশ আমার প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ହଁ গো ମାଇ তো যদি তাহাকে আমি ডাকমা মানে প্রকৃত কৃষ্ণ হইতে বলে আমার ডাক শুনবে নি বেশ ডাকি দিও দুর্ভিক্ষ ব্যসনশ্চৈব বিগ্রহে শত্রু বিগ্রহে রাজদ্বারে শ্মশানেশ্চ দবাম দবাম বেশ বেশ আমার চাণক্য শাস্ত্র লিখলে না বলি যে দুর্ভিক্ষ ব্যসনশ্চৈব বিগ্রহে শত্রু বিগ্রহে আচ্ছা আচ্ছা যদি প্রকৃত বন্ধু হইবা চিপুধ বন্ধুকে যদি দুর্ভিক্ষ আগম আমরা ইয়ারে টিকে ধ্যান দিও যদি প্রকৃত বন্ধু হইছিলে আচ্ছা আচ্ছা যদি বন্ধু ভুকে মরুথিবা বন্ধু সাহায্য করিয়া দুর্ভিক্ষ ব্যসনশ্চৈব বিগ্রহে শত্রু বিগ্রহে যদি ভুকে বন্ধুকে যদি গোটে শত্রু আক্রমণ করিছে বন্ধু হি সাহায্য করবা বেশ বেশ দুর্ভিক্ষ ব্যসনশ্চৈব বিগ্রহে শত্রু বিগ্রহে রাজদ্বারে শ্মশানেশ্চ যদি বন্ধু জেল যাকে করুছে বেশ বেশ যদি জেল যাউছে বন্ধু হি সাহায্য করবা আচ্ছা আচ্ছা যদি গোটে বন্ধু যদি মরি যাইছে কিছু না হেলে মলা মু টিকে হেলে দেখমি যে একচুয়ালি আমার বন্ধু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বেশ আমি তাহাকে টিকে ডাকমা ডাকব যদি ডাকলে যদি প্রকৃত শুনবে কাই কবার ঠক ঠক করুথবে তোমরা তো আমার ঘর ঠিক আছে ঠিক আছে গো নাই গাছে পটে আমরা নাকু পুরিটা ঠিক হরি করে হে বড় মায়াধারী হরি হে বড় মায়াধারী পতি পার্বতীরা জগদম্বিরা পতি পার্বতীরা জগদম্বিরা হরি হে বড় মায়াধারী হরি হে বড় মায়াধারী ঘর বনে থাই ঘর বনে থাই ঘর তরি হরি হে বড় মায়াধারী হরি হে বড় মায়াধারী ঘর জঙ্গল ভিতরে মৃগুণীকে বিপত্তি পড়িছিল আচ্ছা আচ্ছা যে বিরূপাক্ষ সমর বলিকি গোটে সমর যে তারাবতী বলিকি গোটে হরিণ ছিল আচ্ছা আচ্ছা সে দুইটা ছুয়া ଥିଲେ তার আর গর্ভরে দুইটা ছুয়া ধরিছিল
जे विरूपाक्ष सबर का करथिला अच्छा अच्छा गुटे आड़े कुकुरा के जुगे दिथिला गुटे आड़े निया लगे दिथिला अच्छा अच्छा और गुटे आड़े जालो बसे दिथिला हाँ हाँ और गुटे आड़े निजे धनुष धरि दिथिला हाँ हाँ से टाकला ए ताकर डाक सुनले हाँ हाँ जे केलता सुनले जे भगवान भी बड़ा गुलमालियाटा और क्रिया धा पर तू सर पुष्ट तो जाल माला और से धति बिने सन्निधे स्वान मेला अच्छा बस बाग पुरवना बाग को क्रीड़ा लीला अच्छा सत्तो मृत्यु करती जामी एकिन सत्य गत हो जाती नाच श्रेणी अच्छा 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 हां हाँ हाँ बोले से हरिणी लगला ए ताकर डाक सुनले अच्छा अच्छा और अमरटा कहा लगे नहीं सुनबे हाँ पूरा सुनबे सुनबे हाँ सियोर सुनबे पूरा सुनबे घोर घोर जले थाई विराज घोर जले थाई माने कृष्ण नुहे कैसे गो नहीं ना कृष्ण আমি নিজে অরিজিনাল कृष्ण बाबू तुम्हारे बागन खसे तोर पातल होटा खसरा बागन जाउछे बोलछो मते डाउट लागला के कहला ओरिजिनलिटा काहे हमर कबाट ठकाते गो हमर होत के तो पल करी पसियाते के कहला किछु नहीं तुम्हारे तेरा उमरी कोवाल लोगे जो पारे मारी देला पे पे करबा ना रे बाबू বেশ 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 হ্যাঁ এটা আন্দা কথা এটা উমরি কোवाल लोगे छो কেন করি আমি অরিজিনাল কৃষ্ণ ओरिजिनल যে আমি তোমার ধানকে আমি আসিছি हां हम ठान के आइछो তোমার সঙ্গে আমু দিয়ে দই গুড় দেলে আমি খাই গিরি জিমু हां মতে আমি পুরো বিস্কুট পুড়ে দিলাম মুই মাম মাম लोक चोरी तमे लोक चोरी तमे कृष्ण হ্যাঁ হ্যাঁ इटा होचे कुंज हर बाबू বেশ বেশ उत्तर सुनना तो सुनार का जे इटा होचे कुंज हर एही कुंज हरला केंद्र के निर्माण हेतिला अच्छा अच्छा ये मैं पुरानो जानतिले भी पढ़ दमार शरीरात के जानतिबो बोले आरु बोल कथा না গো মাই हां এই কুঞ্জ ঘটটা যদি আইলা হ্যাঁ তো ইনা তো শূন্য শূন্য মহাশূন্য থিলা গো মাই हां কেনতা কি কুঞ্জ ঘটটা আইলা যেতিকে বুঝাই দমা या गो बाबू হ্যাঁ मोई जदी हेते जानति यार का करना को पचराती गो নাই গো তুমি তো মোর অর্ধাঙ্গী নি গো हां का हला ये पचरे देलो रे নাই গা हां সখা हां ओ वाह তেণু করি আমার মাই যেনে তো গুটে কোশ্চেন করিছন अच्छा अच्छा আকু কুঞ্জ ঘট হিসাবে পচরাইছন हां हां হ্যাঁ हां তো যে কোনসি চরিত্র আরম্ভ হেউ না কাহে কি মাই গো हां যে সর্বপ্রথমে মঙ্গলাষ্টক আরম্ভ করা যায় हां हां হ্যাঁ अरे बाबू তেণু করি সখা हां हां আমি প্রথমরে কিছু মঙ্গলাষ্টক দীপক আরম্ভ করিবা अच्छा 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 এবং তাঙ্কর কুঞ্জ ঘট হিসাবে আমি টিকে তাঙ্কু বুঝাই দেব अच्छा अच्छा তাই না সখা हां हां मंगलम मधुमक्षतम प्रदिवकम रंभातरुस्थापितम अंगो पूर्णघटम सुपितदुकुलम दुर्वादलम तंडुलम च्युतपल्लवम नारिकेल सहितम पद्म परिस्थापितम श्री गोविंद दवाधिवास कृते नानादिवाद्योत्सवम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम
मंगलम पुंडरीकाक्यो मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्य सर्वकार्येषु माधव। माई गुरे हमको डुप्लीकेट बोलू छन। डुप्लीकेट काई बोलबे हमरा नहीं बोलो केने करे तांगु दिए बुझाइलो मा। हां हां जे गुटे कुंज घट ता माने केंतागिरी तैयार हो जे। अच्छा 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 आ हां हां जे कुंज घट रे प्रथम रे मां बापा न केंतागिरी हो जे सृष्टि हे पारु जे। हां हां रे बाबू से कुंज घट राजेंद्र तैयार हो जे। हां हां नाग राधा माई हां नाग माई आगो सुनो सुनो राधा माई गो सुनो सुनो रसलोका मन कन देई माइके दीजिए बुझाई दबागे पड़वा। अच्छा अच्छा तो केंता हिसाब रे बुझाई दमा में हां हां आगो सुनो सुनो राधा माई गो मोर को गोरी राधा माई गो लगा लगा पृथ्वी होइथिला शून्य केही नथिले हे अर्जुन। अच्छा अच्छा नथिले सूर्य चंद्र तारा अग्नि समेर वसुंधरा। अच्छा अच्छा सकल जीवे तेजी प्राण प्रलय जळे हेले लीन। अच्छा अच्छा रे माई बाबू गो हां हां एक आउना देवी सुनतिले अंडा पराय भाषण। अरे बाबू आज्ञा इटा आउ जे सेमेल फूड अच्छा सखा ई माने केनसी पूजा रे नहीं लागो हां सेमेल फूड तेणुकरी सखा हां हां चाणक्य सार संग्रह हमरे गोटे पद देजे हां हां रूप यौवन संपन्न विशाल काल संभव अच्छा अच्छा विद्याहीन न शोभन्ते हाँ, हाँ। निर्गन्धाय किंसुका। अच्छा अच्छा नायगा सखा हां 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 तो उच्च वंशे जन्मे रूप यौवन शोभन हां हां माइगो होइले कि हेमदेवे हुए विद्याहीन जेपरि पलाश पुष्प दुरु दिन दिशे मनोहर अच्छा रे बाबू गंध विनाशे नही आदर माइगो रंग ढंग देखि पल्ली बुले बिहार अंगलास नाही फैमिली बुले इटा एंता चलेगा सखा ओए होए माइके बुझे दमा देख दे ओए ये धरो आगे पड़वा सखा अच्छा अच्छा सखा में दिले तो नहीं हुए नहीं ओए होए कथा बोली तुम्हार खाली याद आती तो सखा ठीक है धीरे बुझे दमा तो माइगो तारा ले ठीक है सुनो मनो दे और से जे कान के दे के सुनो माई मैं कोई दो ना तुम मातां को रूप रे पिता कोई तो इले एकांत है
ଏକ ସଖା ବି ନୂଆ ବେଶ ନୂଆ ଛୁଆ ସଖା ତେଣୁକରି ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ସଖା ସୁର করে ଦଉଛା ଯେ ଏଟା କେନ୍ ସ୍ୱରଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦିନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ତାର ମାନେ ଆସିଛି ରେ ବାବୁ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ଆଗକେ ଦେଇ ଦଉଛା ତାପରେ ଗୀତକେ ଯିବାକେ ପଡବାକେ ମାଇକୁ ଟିକେ ସବୁ ନୂଆ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଗାନ ମୋରେ କୃଷ୍ଣ समय के रे कि हमर पृथ्वी रे बाबू ब्रह्म प्रलय होइतला माइने कुंज घट भुजु माइने हमर कुंज घट खुजु कुंज घट होले माई को आउर ऊपर के केते जानि छ तो मातांकर ऊपर पिता मोहित होइले एकांत हेबारु भाव जल बुहाइले अच्छा अच्छा तो जिमा दिए का ताल दिके रा जिवाई पड़बा हां ओए मोर मामू माता रो जो जल ओटे पिता बीज घातु सड़ बिनु आसी पड़े मस्त गोआ आसु बिंदु आसी पड़े मस्तक आकाश हम माता रोजरे पो कोंते ना दोषो दिला द्वादश शब्द दे माता तुम जागो बिंदु आसी पड़े मस्तक आकाश माता रजरे पड़ते ना तो चहटिला द्वादश शब्द जे मात्रा तहु जात हला से द्वादश मात्रा मात्र गर्भे भाग हला पांच सात रे विभक्त जणु तो हला माइगो तो 5-7 मिसाले केते गो हां ये पंच मात्रा जे ओ मादी सप्त मात्रा आदि मातृ गर्भरे जतने कोकिला संतादी माइगो कोकिला संतादी मात्रा जेवणादि सप्त मात्रा आदि
মাতৃ গর্ভরে যতনে রখিলা সম্পাদি বেশ বেশ আর ষড় বিন্দুরু গলিলা যেণু মহারত আচ্ছা আচ্ছা ষড় সম্বাদরে যুক্ত হেলা সে ভাগত বেশ বেশ এতে হকু ভাগ কত বলি করি করি ভাব জ্ঞান ব্রহ্ম তত্ত্ব এ চারি বোলাই মাই গো এ চারি তো চাণক্য সার সংগ্রামের গোটে পদ দিয়েছে কা বলি দেছে মনে আসি যাবে সখা ওই হয় প্রথমে নার্জিতম বিদ্যা দ্বিতীয় নার্জিতম ধনম তৃতীয় নার্জিতম পুণ্যম চতুর্থে কিম করিষ্যতি আচ্ছা 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 মাই গো আহা যদি কি প্রথম অবস্থা বেলে বিদ্যা শিক্ষা ন কলে আচ্ছা 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 দ্বিতীয় অবস্থা বেলে ধন ন অর্জিলে আচ্ছা আচ্ছা তৃতীয় অবস্থা বেলে ন অর্জিলে ধর্ম চতুর্থ অবস্থা বেলে কিছু করি ন পারো বেশ বেশ তো মাই এটা কেনতা কথা তো এই ভাগবত যে আমার শরীর মাধ্যমকে আসিগলা তো এ শরীর ভাগবতটা কে তা মানে ଦେଖିକିରି କରିଛି ଆମେ ଟିକେ କହିଦେମା ଏ ଶରୀର ଭାଗବ ତୁ କରି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାସ ଦେବ ବିରୋଧୀରେ ଭାଗବତ ଜାଣ ଭାଗବତ আখিটা দেখিকিরি কানটা হাড়ে দেইছ বেশ বেশ ক্লিয়ার শুনুছ তো পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কত নাহি ভিন্না ভিন্ন কুঞ্জ ঘটে କରିଛନ୍ତି ଜଇଲେଲା বেশ বেশ ହକୁ ଭଜିଲେ ହରିଙ୍କୁ ପାଇବୁ ରେ ଅକ୍ଷରରେ ମେଳା আচ্ছা আচ্ছা ଅକ୍ଷରରୁ ଅମୃତ ଝରୁଛି ଚିହ୍ନିଲେ କର ତୁ ପାନ বেশ বেশ ମୋ ଅକ୍ଷର ଯେ ଗୋପନ ହୋଇଛି ତାହା ମନ ଦେଇ ଚିହ୍ନ আচ্ছা আচ্ছা ମାଇ ଗো ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ নাম যেতে দূর যায় গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়ি না পড়ে বেশ বেশ সবু ছাড়ি বরাবরে বুয়া এটা আন্তা কথা হয় হয় তো ଟିକେ মাইকে আজ আমি ঠিক হিসাବରେ বুঝাই দমা বেশ বেশ মাই হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বিশ্বাস হଉଛି କି নেই বলিয়া बिल्कुल नहीं हवा के हाँ बिल्कुल नहीं हवा मैं बिल्कुल नहीं আর কেন্তাগিরি কইলে সে তোমার মন কে ଯିବା नहीं उत्तर का मन क्या है উত্তরটা আইলা ফেন কি কেনে কে রই যাইছে बेश प्रधान क्या ये यादो कानू হ্যাঁ গো মাই तुम्हें हिलता नहीं हो तुम्हें तो छुट्टिया के हो गो না গো মতে ছুটিয়া দে বলি গরি কানা তুমি কোরি কোটিয়া ভাবি জগা बे छुट्टिया कोटिया কোরি কোটিয়ার কেন্দা বিষ নাই জানি মাই आगो सुनो गो बाबू कहूची मुई दुख मना
ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଛୁଆ ବେଲୁ ଯଦି ଆଲୋ ବାରୁ ତ କାଳୁ ପିରତି କଲେ ମୁଖ୍ୟ मते तुम्हें कणा करी जगो मुई हेलो तुमको कणा नाही करिगो बेस बेस छुआ बेले किसी के किलो जे मुई पर पाई कर के तुमको खेलो तुम आहा आ होगी देले पछे पूछी दो ना सखा जेन समरे छुआ मार कर भरो के जन्म अछि जेन कुंज घटर कथा कहतलो जेन 84 अंगुलीर कथा सेटा माने 1 रु 2 हे गले पासरी जे सी गमाई बेस तुम छुटिया बेलर कथा एगडी सुर करले हबार एटा रछे आगोटा अरे बे कना हम एगडी मार खीर खाउ जुगा एबे स्टेज रे कलाकार हिसाब रे हमें आज अभिनय करू जुगा अगो जा हेला नो बाबू जाओ तुम्हारे घर बालू कुमारी तेरे नटवारी सकोलिया आगो बाबू ना का को बोलो गमाए जे माने उपवास रे थिले हां हां तो ई दंड के आलोचना करथिले जे माइकरा माने झियो माने हां हां से माने वर्तमान पले गले हां किंतु सेथिर बाबद रे किछि गुटे कहबार कथा सेतिर बाबद रे कणा जानती मा बोले देख मा माई कणा कहू जो को जे एकादशी व्रत बाबद रे किछि गुटे कह हां एकादशी व्रत बाबद रे जानतो बोले ना ओ कोइ मा माई गो तुम्हें बोलो कि जे माई आज के कहले सदा को राधा पत्रावे कृष्ण को हां एवं शिव पार्वती पत्रासन शिव शिवं को तो मुई एटा पद्रो जे एकादशी बाबद रे के कहो एकादशी रु आरंभ करो जे आज होते चतुर्दशी हां गो माई ई विषयटा के कहो जे ना गो माई हां हमर स्टाफ मध्य रु हला हमर स्टाफ मध्य रु हला जे आमे हला जने रिस्पन आई एकादशी जने हला पाटलीपुरा जने हला सेमेलकोटा जने हला कुनापड़ा आर जने हला हमर सानपाली जानपाली तेनु गुरी तमे आज जने क्वेश्चन टे पचरै छ व्रतंक मध्यरे एकादशी आ वृक्षंक मध्यरे तुलसी तेनु गुरी जे कि मोर बापार ना भी हो जे एकादशी प्रधान तोर द्वार पर तो कहो बोली तारपरे मोर ना हो जे घासीराम प्रधान मोर दाग ना हो जे कंधवार मोर गां हो जे रिस्पन जानलो गो माई मोर ना कोन गां रिस्पन घासीराम प्रधान मोर ना रिस्पन मोर गां तो माई आज मैं नंदसुत कृष्ण मन गोपीचोर रूपरे जे अभिनय करी जा तमे आज जे मते किछि पचरौ जो कहे मा हमें तो केन हिसाब रे कमा जा गुटे को ना बेस चतुर्दशी आज चतुर्दशी हां तो एकादशी रु आरंभ करो एकादशी के छाड़ी दियो आज्ञा को तुम एकादशी के सेनु नहीं भले स्टोरी हां आरंभ करो बेस ठीक कथा आगो सोण सोण भानु सुता बेस बेस मन कर न देई अरे एकादशी व्रत कथा आगो मामू
একাদশী ব্রতটা পিলার মুয়ে মুয়ে আছে গো এ মারবো বাংলো ফিকি বেলা নাই দেখো ନାଇଁ ସଖା ওই হই ଯେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚାଣକ୍ୟ ସାର ସଂଗ୍ରହରେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇଛେ কা বলি দেছে ଏକ ନାପି ସୁବୃକ୍ଷେଣ ପୁଷ୍ପିତେନ ସୁଗନ୍ଧେନା ଭାସିତମ୍ ତଦବନମ୍ ସର୍ବମ୍ ସୁପୁତ୍ରେଣ କୁଳମ୍ ଯଥାଃ বেশ বেশ ନାଗ ମାଇ ସୁ ଆର କୁ ବୋଲିକିରି ଦୁଇଟା ଅଛି ଯେ ଏକ ନାପି ସୁବୃକ୍ଷେଣ হ্যাঁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛେ ତାର ମହକରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଆମୋଦିତ ହେଇଯାସି ଗো ମାଇ আর ସେହିପରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଲା ନାଇଁ ସେ କୂଳ ବି ଉଜ୍ଜଳ କରସି বেশ বেশ আর ছিড়ি ପୁତ୍ର ହେଲେ ତ କୂଳକେ କୁଡେଇ ଦେବା বেশ তান হয়েছে গো আ গরমে কমুড়ি পুত্র গরমে কমুড়ি পুত্র নচ তার গণ্যরূপী এক চন্দ্রস্তম হন্তি নচ তার গণ্যরূপী না গো মাই এটা হলো চাণক্য সার সংগ্রামর পদ তুমি হেন্তি খালি কইদেলে নাই হইদেলে তাମାନେ অতিরিক্ত বর্ণ ব্যবহার হইছে বেশ বেশ সখা পরমেক গুণী পুত্র নচ মূর্খ শতান্যপি এক চন্দ্র স্তম হন্তি নচ তারা গুণী বিচমাই আজ কেনতা হিসাবে রেসপন্দিয়ার আর সেমেল কটিয়ার পরমাই যে খালি কারো নাই সখা আগো শোণ শোণ ভানু সুতা মতে যেন প্রশ্নরে তুমি যেন পচরালো যেন বেশ বেশ প্রকৃতরে একাদশী পুরুষ লিঙ্গ না স্ত্রী লিঙ্গ না ক্লীব লিঙ্গ মাইগো যেটা কি আমার ইংলিশ রে দিয়েছে পাস্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স এন্ড ফিউচার টেন্স অতীত কালর কথা কହୁଛ कि वर्तमान कालर कथा कहू कि तुम भविष्य कालर कथा कहू हमें से कथा के जानबाई पड़बा तो केनता हिसाब रे जन्म होई जे माइगो आ आगो केते तीर्थ केते ब्रत কথা কହୁଛ একাদশী স্টার্ট করনা তো যে কি আমার দণ্ডরত্ন আজ্ঞা মানে বি আমার নামরত্ন গীতার 10 অবতার মধ্যরু গাইছন যে কি আমার পশ্চিম ওড়িশার সম্রাট রসিক সাহু মানে মধ্য সমানে কিছু জিনিস করে যাইছন বেশ বেশ তো আমি পিলা বুলা লোক কিছু ভুল বি থাই পারে কিছু ভুল বি থাই পারে গুমাই আচ্ছা তেনু করে কিছু জিনিস কে আমি আগে গরি জিমা তেণুকরি যেন জিনিসকে আমি 10 অবতারু তাମାନେ করিছন একাদশী ব্রত কেনতা গরি হেলা আর কেনতা হিসাবে যাইছে তো আজ সে 10 অবতারু আমি মৎস্য অবতার ব্যাখ্যা করমা আর যে কি আমার অড়গা অড়দেশ তাମାନେ রামায়ণ করি সেই 10 অবতার মধ্যে দি আমি গাইগরি আজ সে একাদশী ব্রতর আরম্ভ করমা বেশ বেশ নম দশরথ আত্মজ প্রভু শ্রী রঘুনাথ প্রভু শ্রী রঘুনাথ পরিবার সহিত পারি মতরে লজাত
তো 10 অবতার 10 রাতি ଯିବା গাইমা বলে তো সহস্র ভগবানଙ୍କର 178 নাম একରୁ আরম্ভ পুଣି একরে আর বিলীন ওমରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ଓମରେ ବିলীନ ତ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କେ ଆଜି ଆମେ 10 ଅବତାର ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରବା ଏ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ତୁମର ବିନ ସର୍ବ ଜଳେ ବିନ ସର୍ବ ଜଳେ ସଂଖ୍ୟା ମାରି ବେଦ